Narelo. Nakukuha mo ba? Hindi nga makakuha yung ulo eh. Tsaka pa eh. Nagawa mo. Lalayo ka, Maru. Two joints. Taway. Basic one. Sakit. Sakit. One, basic one. Green. One. One, ha? Pwede pala yun. Three, palo. Three, eh, no? Palo kasi. Hindi yan. Wave. Four. Ayusin mo, kapila tayo. Ano kasi yan? Mo kasi four ulit. Ayaw mo kasi umalis-alis ka agad. Huwag ginagawa mo. Four, ha? O, pak. Ulit ka four. O. Sige, five. Bitawan mo na kasi. Six. Heyo. Heyo. Seven. Bayataan niya. Pak. Heyo. Heyo. Eight. Heyo. Ikaw na lang ang katabi. Nine. Sarong gabi. Nine. 10. 10. 10 ba yan, di? 10. Ano? Alis dyan. Uy, uy, uy. Ano? 11. Dahil mo nga lama. Alis ka na kasi kaagad. 11. 11. Oo. Pak, nakuli. Pak. Alis dyan. Pak. Oo, alis na kasi yung Maru. Samahan ka pa eh. Uy! 12. 12. Taas. Ulit 12. Ulit. 12. 12. Tayo nasa mundo. Unang hit. Sa baba, hit. Hit. Sa taas. Disarm. Ano? Maka ka na naman no. 11. Advance. Side Maru. 11 advance. Ground. Number 1. Snake bite. Ulit. Number 2. Number 2. Maru ayos. Snake bite. Maano ka dyan eh. Ano, pak. Sa loob. 2 ha. Maro. 1, 2. Ikaw gumawa. Huwag gumawa. Ano? Kaya? Post natin. Post.